الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين معزز حاضرین و سامعین کرام، دوستان محترم، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو سارے اج اکٹھے ہو کے اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ آج جمعۃ الوداع ماہ رمضان دے آخری جمعہ اسی اکٹھے ہو کے ادا کیتا۔ مالک ملک دا کرم ہویا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام۔ آپ دے توفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوے رونقاں اور سعادتاں اے رحمت والیاں گھڑیاں عطا فرمائیاں۔ دوستان محترم، عزیز ساتھیوں، ہر جمعہ دی طرح کچھ نہ کچھ بیان کرنے دا، تھوڑے گوش گزار کرنے دا موقع ملتا ہے۔ بیان کرنے دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تسی اپنے پیر خانے پر حاضر ہوئے ہو، مقصد ہے کچھ سیکھ کے جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ، اور ہر انسان دے اندر کوئی اخلاقی، کوئی روحانی کمزوریاں ہوندیاں۔ مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی سبق حاصل کر لے بندہ دور کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو یہ موقع عطا فرماندا ہے کہ ساڑھے دل دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب بندیاں دی، اولیاء کاملین اور مرشد دی محبت دی خوشبو پیدا فرمائی۔ یہ ساری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ تو گائے بگائے کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہتا، مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ ایسی اس دنیا پر آئے ہیں، اللہ نو راضی کرنے واسطے آئے ہیں اور اپنی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے واسطے آئے ہیں۔ تو آج دا جڑا میرا موضوع ہے وہ بڑا ایک اہم موضوع ہے۔ ویسے جو بھی میں موضوع بیان کرنا ہوں اس طریقے نہ بیان کرنا کہ اس دی اہمیت فضیلت تھانوں سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی ایک بات بھی سمجھ آ جائے تو اس دے نال ایک انسان بالخصوص مسلمان اور مرید دی ساری زندگی دی کایا پلٹ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس واسطے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے واسطے، خدا دی محبت واسطے، خدا دی قرب واسطے، اپنی نجات واسطے، اپنی بخشش واسطے اللہ والیاں دی اور مرشد دی صحبت مجلس وچ آنا بیٹھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس تو بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
اس وقت قرآن پڑھنے واسطے بھی قاری دی ضرورت پیندی، بغیر قاری تو بغیر حافظ قرآن تو قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز جماعت نال پڑھنے سے امام دی ضرورت پیندی، کوئی سبق پڑھنا ہوئے اس دے استاد دی ضرورت پیندی ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہوئے تو اس دے بھی کسی کاریگر دی ضرورت پیندی۔ اسی طرح تزکیہ نفس خدا اور خدا دی محبت واسطے اللہ تعالیٰ دے جڑے مقبول بندے ہیں انہاں دی محبت اور انہاں دی قربت، انہاں دی معیت، انہاں دے زیر سایہ، انہاں دی شفقت دے وچ رہ کے زندگی بسر کرنے دی ضرورت ہوندی ہے انسان۔ اس تو بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ آج صحبت و مؤثر صحبت دا ہی اثر ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت ہی بندہ بیٹھے تو اچھی بات سیکھتا ہے، بریاں کی صحبت ہی بیٹھے تو بری بات سیکھتا ہے۔ تو آج میں ایک چھوٹی جی آیت کریمہ جو رسول پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارکہ دے اندر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ تھوڑے سامنے بیان کیتی ہے، پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم، اے رسول کریم، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق والا پایا، عظیم اخلاق والا پایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آنو عظیم اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا۔ تو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ رسول پاک دے در تو ہی ملتا ہے، مرشد دے در تو ملتا ہے۔ اس واسطے اخلاق نو اج سمجھنا ہے کہ اخلاق کے چیز ہے۔ اسی عام طور تے اخلاق کے سمجھتے ہیں کہ کسی نال میٹھی زبان نال بول لیتا جائے بڑا اخلاق ہے، پاویں دل بعد گالیاں ہی کڑدا رہے۔ کئی ایسے دیکھے زہری میٹھے میٹھے بولتے پچھو وہ گالیاں کٹ دے اس بندے نو۔ اسی سمجھیاں جڑا زہری زبان تے میٹھا بولے وچو بڑا وڈا منافق ہوئے، بے ایمان ہوئے، او اخلاق والا ہے۔ اخلاق ایک عمل اور کردار دا نام ہے، یہ یاد رکھو۔ اخلاق کے چیز ہے انسان دی زندگی، عمل اور کردار، اس کو اخلاق کیا گیا۔ اسلام دے اندر اسلامی عقائد اور عبادات تو بعد عبادات نماز پڑھنا کہ سب تو زیادہ فضیلت اہمیت والی چیز ہے وہ انسان دا اخلاق ہے۔ سب تو زیادہ کہ اخلاق کے چیز ہے کہ بندیاں دے اندر آپس دے میل جوڑ، باہمی تعلقات اور جو فرائض ادا کرنے ہیں انہاں فرائض نو پورا کرنے واسطے جو تعلقات ہیں وہ ہر انسان واسطے ضروری ہیں کہ اس نو پورا کرے، اس نو اخلاق کیا گیا۔ باہمی تعلقات، میل جوڑ، کردار اور اعلیٰ انسان دے اندر ایک اعلیٰ اور عمدہ گفتگو اور لوکاں دے نال اچھے تعلقات پیدا کرنا، اس کو اخلاق کیا گیا۔ جتنیاں قوماں بھی دنیا دے اندر آئیاں، غیر مذاہب بھی، انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ اساں دے اندر ایسا اخلاق پیدا ہو جائے کہ اسی انسانی ہمدردی کر دے لیے کسی انسان نو ساڈے کولوں نقصان نہ پہنچے۔ کیوں اے اخلاق دا سبق کتھوں سکھیا؟ اے انبیاء اکرام تو سکھیا گیا۔ جتنے نبی بھی دنیا دے اتے آئے انہاں سب تو پہلے انسانیت واسطے اخلاق دا درس دیتا۔ اخلاق کے چیز ہے، فرمایا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، کسی نال دھوکا نہ کرو، فراڈ نہ کرو، کسی دا مال نہ ہضم کرو، کسی نو بے جا منہ چو گالی نہ کڈو، کسی نو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اے سب اس اخلاق ہے۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کراں گا کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے، سفر بھی کرنا ہوتا ہے سب نے، اس تو تسی خود سمجھ جانا کہ اخلاق کے چیز ہے، خود تھوڑی سمجھ آ جائے گی اخلاق کے چیز ہے۔ دنیا کے جتنے کاروبار بھی ہیں، جتنے میل جول بزنس
انسان دی زندگی نو جو ضروریات زندگی پیش آندیاں جس چیز کی کسی دوسرے تک ضرورت محسوس ہوندی ہے اگر وہ صحیح ایمانداری نال اپنا کام اپنا فرض اپنی ڈیوٹی دیندا ہے تو یہ اخلاق ہے اس نو اخلاق ہے ایک بندہ جڑا ہے وہ کسی کو 8 گھنٹے اجرت تنخواہ لیندا ہے ڈیوٹی 6 گھنٹے دیندا ہے سمجھو بددیانتی کردا ہے یہ بھی ایک اخلاق تو گری ہوئی بات ہے کوئی بندہ کسی چیز کی ملاوٹ کرتا ہے یہ بھی سمجھو اخلاق تو گری ہوئی بات ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے سمجھو یہ بھی اخلاق تو ہٹ کے بات ہے تو انسان مسلمان بالخصوص انسان دا مسلمان دا اخلاق یہ ہے کہ وہ اندر باہر تو دوسرے لوگاں دے نال صدق اور ایمان دے نال جو رابطے اور تعلق رکھے گا اس میں اخلاق کیا جائے گا اور اخلاق تو ہٹ کے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے نزدیک ہو دی اتنی گرفت اور اتنی سزا ہے کہ وہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تو پچھلے جمعہ نو میں امانت دے اتے بول رہا سا اگر اللہ تعالیٰ نے سانو جو قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیتی قرآن پہ دیا اگر کسی ایک چیز نو ہی پکڑ لو تو زندگی جڑی ہے بالکل انصاف شفاف اور صحیح ہوئے گی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک مقام تے جا رہے سے اگے چاڑی دار مقام آ گیا چاڑیاں ہی چاڑیاں سن حضور پاک نے اپنا تہمت مبارک ایسا سکیڑ لیتا کٹھا کیتا کٹھا کر کے اس سفر نو شروع کر دیتا جس طرح چاڑی دار مقام ختم ہویا صحابہ بھی باہر تشریف لے آئے آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دیکھو کتنا چاڑی دار مقام سی اس دا سفر میں کیتا کوئی کنڈا کوئی شاخ کوئی چیز میرے کسی جسم دے حصے نہ یا کپڑے دے نہ کوئی ٹچ ہوئی کسی چیز نے کوئی خراش لکیر نشان پایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں اور پا بھی کیسے سکتا سی کہ آپ بڑا بچ بچا کے بڑی احتیاط دے نال آپ نے سفر فرمایا اور کوئی جڑا ہے وہ کانٹا تنکا آپ نے نہ لگ بھی نہیں سکتا سی حضور نے شاہ اے دنیا ایک جاڑی دار مقام ہے اے دنیا ایک چاڑی دار مقام ہے اس دے اندر تسی بچ بچا کے احتیاط نال ہر معاملے احتیاط نال گزرو گے تے اس تو سرخرو ہو جاؤ گے اے تھوڑا سفر آسانی نال اے تھوڑا سفر صحیح ہو جائے گا بچ بچا کے اگر کسی معاملے وچ بھی انسان کوئی ہیرا پھیری کرے گا کوئی کسی قسم دے جھوٹ فریب کرے گا تو پھر اس چاڑی دار مقام اس دے ہوتے کوئی نہ کوئی داغ دبا لگ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اس دنیا دے معاملات دے ہوتے ایک دو گفتگو کرنا چاہنا جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ایک دفعہ ایک قبرستان گزر ہو رہا سی تو آپ نے قبر ٹھوکر لگائی کہ مردہ زندہ کیتا مردہ زندہ کیتا فرمایا اے انسان دس مرنے تو بعد تیرے نال اللہ تعالیٰ نے کہ معاملہ پیش کیتا کہ معاملہ تیرے نال پیش آندہ رہا اس عرض کیتی اے اللہ دے نبی میں دنیا دے اندر ایک مال سا کم کردہ سا اجرت لے کے مزدوری لے کے کوئی کم کر دے نا اونٹھاں دے کوئی لکڑی ٹوئی کوئی گدیاں دے ٹوئی کوئی کندیاں دے ٹوئی کوئی نہ کوئی مزدوری ریت بجری کوئی اور سامان بساں آج کل وہ بن گئے گڈیاں ٹرک بکنگ ہوندی جاندہ ہے سامان ایک دوسرے دے کہنے لگا کہ ایک دفعہ دا واقعہ بڑی احتیاط دے نال امانت تو امانت تک پہنچاندا سا ایک دفعہ لکڑی میں لد کے لے جا رہا سا اپنے کندھے اوپر کسے دی تو رستے میں محسوس ہویا میرے دند دے اندر جیسا کوئی گوشت دا ٹکڑا یا کھانا کھاؤ کوئی روٹی خلال کر دے ہیں
ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜਿਆ, ਦੰਦ ਦੇ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਂਕਦਾ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਰਤ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਰਤ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਖਲਾਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੈਗ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਬੈਗ ਹੀ ਖਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਏ? ਕੋਲੂ ਝੂਠ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਜੀ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰਸਤੇ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਪੈ ਗਏ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈ ਗਿਆ रस्ते शैतान पै गया। उसके पैसे है, अमानत है, कीमती चीज़ है, तेरे कम आसी। मेरे ना कई ऐसे वाक़यात पेश आते रहते ना, बड़े बड़े दाड़ियाँ ले, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुत्तकी, कोई बंदा बाहरों किसी तो अमानत दे, कोई पैसे दे, रस्ते च ही खा जाते, आज दसदे ही नहीं। तो ऐसे वाक़यात पेश आते रहते। इस अमानत खयानत, एक लकड़ी का शिकला कोई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡੰਗੇ ਉਧਾਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਤਨਾ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਂ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੋਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੱਲੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। अव्वल तो उधार की जरूरत ही नहीं होती। उधार लेंदे इसे वास्ते पहले ही उन्होंने नीयत होती केड़ा मोड़ना है, खा पी जाना। क्यों शाह जी इस तरह होंदा है या नहीं? शाहरा नाल वाकियात होंदे रहंदे ना, इस वास्ते उधार लेंदे हैं पहले ही नीयत उन्होंने खराब होंदी कि उधार लेना केड़ा मोड़ना है। तो कई जिहड़े नो शरीफ बंदियां कोल उधार लै जांदे, शर्म दे मारे मंगदे ही नहीं वापस कि तलक ना खराब हो जाए। ऐसी केड़ा तलक दा खराबी है? जिसने उधार दिता जाके मंगो अपने उधार वाले को, आखो भाई तू उधार लिता है। ये याद रखो क़यामत दे रोज हो सकदा है सब कबर दे अंदर गलतियां किसी वजह तो माफ़ी हो जाए। जेड़ा बंदा किसी दा उधार खांदा है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। कहते शहीद जिंदा होंदा, शहीद भी अगर किसी का उधार खाता तो वह शहादत तो बाद या उदा वारस चुकाए या जान तो पहले चुकाए, उसकी भी माफ़ी नहीं होएगी। उधार ऐसी चीज़ है। आजकल उधार ले लेंदे फिर वापस ही नहीं करते। जे मंगन जाओ नाराज़गी का इजहार कर देंगे। देखो जिस किसी उधार किसी का लिता वो तो उसको वापस मुर्शद ही समझाना है, और ऐसा कोई गलत गल समझा रहे हैं, सही गल समझा रहे हैं। जिस किसी का उधार लिता है उसको वापस करो। अगर वापस नहीं तो उस मुकर्रर तारीख के उत्ते जाके उसको मोहलत लो, टाइम लो, ताकि उन्होंने तसल्ली होए। उधार देने वाले नूं उधार ऐसा चुभदा रहिंदा, ऐसा चुभदा रहिंदा कि बाद रात अख उसकी नींद दे अख खुल जाए तो आधार जरा कोई लै जाता वो रकम उस बंदे नूं परेशान कर दी है। इस वास्ते जिस किसी का उधार लिता उसको वापस करो। दुकाना तो सौदे लोग लै जाते, मुड़ दुकाना ले तकते रहते, अव्वल तो मकान ही बदल के चले जाते, मुड़ के नज़र ही नहीं आते। कई ऐसे होते सुबह बयान कर रहे सन कि वाकिया उनमें मेरे ज़हन कुछ बात किसी ना उतर भी जाती कि कोई बंदा असां दे इत्थे जानन वाला सी, उस कोलों किसी बंदे उधार लिता। मैं मना किया उधार ना दई, आ गई मैं मना किया
शाह साहब उधार ना देना। शाह ने आख्या नहीं जे बड़ा चंगा बंदा, अच्छा चंगा है। जो उधार दे दिता तो बंदा मकान छोड़ के भी गायब, आज तक पता ही नहीं किधर गया। समझ गयो? वो मकान छोड़ के जरा गायब हो सी, अल्लाह की जमीन तू गायब तो नहीं ना हो सकता, अल्लाह की नजर तू गायब तो नहीं ना हो सकता। उधार वाले नू खुदा ने पकड़ना है। इस वास्ते दोस्तों अव्वल तो उधार लवो ही ना। मुश्किल टाइम गुजार लो, उधार अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन उधार लेना देना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मैंने भी कई दफ़ा ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, कई साथियों को उधार लिता, फिर असी अपनी तारीख उत्ते अगर नहीं दे सके, असा उन्होंने को टाइम लिता, उन्होंने दसिया भाई साढ़े को नहीं इंतजाम, इतने दिनों इंतजाम हो सी, और फिर मैं वापस करता। इतने लोग आते हैं, कोई बंदा हाथ खड़ा करके दस दे किसी को मैं उधार लैके बाद उधार ना वापस दिता हो, अव्वल तो लैने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। अपनी जी मामलात है हिसाब नाल ही रखे कि उधार की जरूरत ही ना पे। इस वास्ते याद रखो, जिन्ना किसी का उधार खादा ये उधार कबर विच भी नहीं माफ़ हो लगा, क्यामत विच भी माफ़ नहीं हो लगा, जब तक उस कोलों बंदे कोलों माफ़ी तुसी ना मंग लवो। अगर उधार जेडे बंदे लेंदे हैं, दो चीज़ां ज़हन रखो, एक तो इस नीयत ते लेंदे हैं बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल परेशानी, कोई मजबूरी आ गई, किसी का कोई शादी ब्याह आ गया, कोई और अहम मामला दुनिया के अंदर आए, उसको जरूरत पई, उधार दे दो, सुन्नत है जरूर दो, लेकिन उधार अपनी तारीख ते वापस करो। जिन्हें अज किसी के उधार खाते उन्होंने इतने आंदा या हियो या कयूम कहने का फायदा ही नहीं, तू ही हो सी विच वो जासी जिसका अंदर साफ हो सी। समझ गयो? जिसका अंदर साफ हो सी। दरवेशों को हज़ारां दुनिया आती, चोर भी आते, डाकू भी आते, हर रंग के गुनाहगार भी आते, नेक भी आते, पर जिसका अंदर साफ होंदा वही कोई फैज़ फायदा हासिल करता है। खाने का बेहतरीन खाना हो तो थोड़ी ख्वाहिश की होगी गंदे बर्तन ही पवा के खाते हो, बर्तन भी धोसो, फिर तसली ना हो सी, अजकल टिशू बने उस नाल पोंछ के साफ कर सो कि कोई पानी कोई ऐसा कोई कतरा कोई चीज़ ना रह जाए। इस वास्ते अपने दिल नू अपने अंदरों नू साफ करो, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी कि हिजरत का मौका वो रात, हिजरत वाली रात देखो कि ऐसी मुश्किल तरीन रात के अंदर हजूर पाक ने सब अमानत हजरत अली दे सुपुर्द कर दी। क्या मैं जा रहा वहाँ मदीने की तरफ, ए अली तुसी मेरे बिस्तर उत्ते लेट जाओ, और ए अमानतें सुबह अमानतदारां दियां जिन्हां दियां अमानतें उन्हां दे सुपुर्द करके मेरे पिछे आना, वैसे ना आना। ऐसी लोगों दी अमानतां लोगों के माल लैके दौड़ जाते। काफ़ी बात गुफ्तगू समझ आ गई। इस वास्ते जिन्होंने लोगों किसी का उधार खादा है, एक तिनके की मिसाल देखो, तिनका उस लकड़ी चू तोड़ के दंदा च मारिया, तिनका क्या चीज़ है? अगर किसी तरफ किसी का 1 रुपया भी उधार है, कोशिश करो उन्होंने उतार दो, किसी महफूज बैंक के जरिए, किसी जरिए जिथे भी है उस रकम को अमानत के तौर पर उस बंदे के हवाले करो। अगर नहीं कर सकते हो, 10 साल ही पहले किसी उधार खादा ना, उसको माफ़ी ज़रूर मांग लो या बख्शवा लो। मैं ऐसे ऐसे लोग भी देखे 10 साल के 15-15 साल होए, कई लोग मेरे को उधार लैके गए मुड़ के आए नहीं, अज भी मैनू याद आ जाते हैं। और क्या होंदा दिल दुखदा, अज वो मालदार दुनिया के मालदार हो गए, पर उधार उन्हें कईयां दे खादे, कईयां दा माल खादा। ये उधार और अमानत और अखलाक की गुफ्तगू है। जिहड़ा किसी का माल खांदा वो अखलाक वाला है, बद अखलाक है। जिहड़ा किसी नाल धोखा करता है अखलाक वाले, उसनूं बद अखलाक कहते, बड़ा भैड़ा बद अखलाक निकला, बड़ी नेकी की। हुण गए अपने किसी माल में मुतालबा करने से तो अगू के करता है, अखां कढ़दा है। ये अखां कढ़दा है, ये नहीं पता इन अखां गरम गरम सलाइयां पैसा रोज़े मैशर। बहरहाल वाकियात बहुत ज़हन चाहते हैं, कोशिश ये होंदी है किसी का पर्दा ना ज़ाहिर होए, लेकिन कोई वाकया बयान करने का मकसद ये होंदा, पर्दा नहीं ज़ाहिर किया जाता, बल्कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ नसीहत होंदी, सलाह होंदी है।
ان صحابہ دے جو معاملات سن سب احادیث قدسیہ دے اندر اور کتب موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ کہ اصلاح ہو جائے. صاحبزادہ اعظم سرکار بیان فرما رہے سن خطاب دے آخری حصے کہ اس واسطے صحابہ اور صحابیات کی حالات زندگی بیان کیتی جاندی ہے کہ جیڑا عشق اللہ تعالیٰ نے، جیڑا عرفان، جیڑا قرب رب تعالیٰ نے انہوں نے رسول پاک دا عطا فرمایا وہ سانو تھانو بھی اللہ عطا فرما دے. کون سنو؟ اخلاق والے سن، اخلاق والے سن، محبت والے لوگ سن. تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی دا واقعہ اچھے بندے دا بیان کرنے دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کوئی نصیحت پکڑن. اخلاق دی ایک چھوٹی جی گفتگو کی تھی. دنیا دے جتنے معاملات ہیں جس سمجھو بے ایمانی ہے وہ تو ہے ہی بد اخلاقی. کئی معاملے ایسے ہوتے جڑے بندے دے سمجھ چ نہیں آتے لیکن وہ بھی خدا دے نزدیک گرفت ہو جاندی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں نا کہ ایک مکان وچ کوئی کرایہ دار رہندا سی تو اس نے ایک خط لکھیا سیاہی دا. وہ سیاہی خشک نہ ہوئے جس طرح پہلے وہ قلم نہ لکھ دے ہوندے سن اکثر. اسی بھی بچپن کچھ عرصہ لے تو زیادہ سیاہی پہ جائے تو اتنے ہو ذرا جی سوا یا کوئی چیز پاندے سن کہ خشک ہو جائے فوراً. سمجھو کیونکہ وہ جلدی ورقہ دوسرا یا تختی دا دوسرا حصہ کرنا ہونا سی اس ہوتے کوئی نہ کوئی خاک پا دیندے سن. وہ خشک ہو جانی بعد ہی خشک ہونی چنگی سکنی تو رگڑنی تو خاک لے جاندی سی. خط عموماً خراب ہوئی نہیں ہوندا سی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ ایک شخص کرائے دے مکان ہی رہندا سی. اس خط لکھیا سیاہی دا زیادہ استعمال ہو گیا. اس کے کتا دیوار خرید کے مٹی نکال کے اس تے برور دیتی. مٹی جسا برور دیتی. اللہ دا نیک بندہ سی، مقبول بندہ سی. انہوں آواز آئی اس مٹی دا بھی حساب روز محشر تیرے کولوں ہوئے گا. اے مٹی تیری نہیں سی، تو تے کرائے تے رہ رہا سے. مالک مکان دی مٹی تو خرید کے تے خط تے پائی. وہ ڈر گیا امام غزالی کو چلا گیا. امام غزالی آج کل لوگ مکان کرائے تے لیندے اول تے کرایہ ہی نہیں دیندے. 1-2 مہینے دا کرایہ رہندا ہوندا کہندے اگلے مہینے دیساں وچوں نیت ہوندی دوڑن دی، وچوں نیت ہوندی دوڑن دی. ساڈے کول اتھے باہر طاہر صاحب انہاں دے والد صاحب گئے مکان تے تو مہینہ پہلے ہی لیٹ ہو گئے. کرایہ دار کھلا سامان شمان چاہے دوڑ گیا. جڑے کرائے تے رہندے جدوں نہ مکان چھوڑنا ہوندا تو مہینہ 2 مہینے نہ بل دے سن نہ کرایہ دے سن. الٹا جاندیاں کوئی بٹن پانجا سن، کوئی نلکا پانجا سن، کوئی پکھا اگر مالک دا لگا وہ لا لے سن. راتوں رات ٹرک منگایا تو مکان خالی. کرایہ دار دا کہ پتہ لگدا آج اتھے تے کل کتھے تے پرسوں کتھے مالک دوڑدا رہے. تو اے بھی بہت بڑا ایک بد اخلاقی دا مظاہرہ ہے. دیکھو جس نے خالی مٹی نکالی دراڑ دے اندروں تو مٹی خط تے پائی تو وہ پکڑیا. اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندے تو کیا کر رہے ہیں؟ مٹی نکال رہے ہیں، یہ دی حساب کتاب ہوئے گی. دیکھو کئی ایسے لوگ ہوندے نا کرایہ دار جتنے بھی ہو کوشش کرو کہ جس کے ساتھ مکان ہی رہندے ہو اپنا مکان سمجھ کے استعمال کرو. جدو کرایہ دار مکان خالی کردا پھر بعد مالک اتنا کرایہ وصول نہیں ہوتا جتنا وہ مرمتاں کردا رہندا. آج کل نہیں صاحب ایک مکان جتنا کرایہ وصول نہیں ہے جتنا روز جائے مرمتاں لگے 4-5 بندے. یہ واقعات ہے یعنی کہ ایک واقعات ہیں سمجھانے واسطے. تو ایک یہ چیز ہے کہ اللہ دے نیک بندے گلاں سمجھاندے ہیں، دنیا والے کتھے سمجھاندے. امام غزالی دیکھو کتنا عرصہ پہلے اس وقت اپنی کتاب دے اندر اے واقعہ نقل فرمایا. تو اللہ والیاں دی جڑی گفتگو ہوندی زندگی ہوندی وہی اصل زندگی ہے جڑی اصلاح اور دوسرے دی نجات دا ذریعہ بن جاندی. ہوں سانتے نہیں پتا ذرا مٹی کوئی لا لے اسی اس کو کوئی جرم نہیں سمجھیا لیکن امام غزالی فرمایا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ایک بزرگ ہوئے حضرت عبدالواحد بن زائد رحمت اللہ بڑے ولی کامل بزرگ ہوئے اپنی کتاب دے اندر لکھ دے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مرید خواب ہی دیکھیا
बड़ा अरसा हो गया फोत होया, बड़ा खास मरीज सी, तो ਉਹਦਾ कोई दुकान सी, कोई कारोबार सी और बड़ा ही वो ईमानदार बंदा सी। मैं उन्होंने पूछया सना तू तो अल्लाह दी बारगाह पहुंच चुका है, दुनिया तू पर्दा कर चुका है, तेरे ना रब ताला के मामलात कीते? कहने लगा सारे मामलात ठीक है, मैं भी इत्थे पकड़िया वा। क्यों पकड़े? कहने लगा कि जिस वक्त मैं कोई सौदा तोलदा सा तो किसी नूं देंदा सा, फिर दूजा गाहक आंदा सी उहनूं देंदा सा, तो वो तरकड़ी दे उत्ते जिहड़ी तरकड़ी कहंदे ना वो तराजू, उस उत्ते जरा जरा धूड़ जी रह जांदी सी। कोई मसन आटा लिता, बेसन लिता, कोई जरा जी, वो मैं साफ नहीं करदा सा, अगले दे वजन विच वजन पै जांदा सी। मैं एक कफीर कहंदे सन उस वक्त दा तराजू, एक कफीर दे बदले मैनूं 40 कफीर इत्थे भरने पै गए। मैं तो पकड़िया वा। देखो हुण तराजू उत्ते पहले तुसीं देखिया उस दुकानदार जिहड़े हुंदे सन वो जिस किसी नूं सौदा देंदे सन कपड़ा मार के उहनूं साफ करदे सन या नहीं? वो एहले इलम लोग हुंदे सन, उन्हां नूं पता हुंदा सी ये साफ करना चाहिए। वो कहंदा मैं किसी वक्त वो साफ करना भुल जांदा सा, वो गर्द जी नाल लगी रह जांदी सी, अगले दे आटे दी, बेसन दी, सूजी दी, किसी चीज़ दी, या वो अगले दर चली गई। वो के वजन है, एक रत्ती भी नहीं वजन बनदा। एक रत्ती वजन दे विच मैं पकड़िया वा, जिहड़ी वो धूड़ जी हुंदी सी, मेरी जान नहीं छुटदी पई। ते अजकल लोग किसी को माल देंदे, कोई भी माल लै लो, 2 मन लवो तो कहता गोश्त घर तोलो 1.5 मन निकल आवे। पहले ही वो हेरा फेरी कहते जी ना करो तो फायदा नहीं होता। हुण 20 किलो जे विचों माल खाना तो देखो गर्द वाले दा की हाल होया, तो 20 किलो वाले दा की हाल हो सी। समझ पहले असीं देखे वो जिस तराजू तोलते सन तो कपड़ा मार देते सन उत्ते, अगले तराजू नाल है वो असीं सोचते सन साफ सुथरा तराजू है, ये उन्हां दे ईमान की निशानी होंदी सी, ईमान की निशानी। तो जिहड़ा लोग किसी तराजू विच फर्क करता है या किसी माल, ये भी एक खिलाफ तो गिरी बात है। तो अज दा मौजू जिहड़ा है तुसीं अपने पल्ले बन लो, अखलाक के चीज़ है। जिस चीज़ थानू अपने अंदर कोई खामी नज़र आए या समझ आए मैं हेरा फेरी कर रहा, झूठ बोल रहा, बेईमानी कर रहा, किसी की खयानत कर रहा, समझ लो ये अखलाक का दर्स नहीं। अल्लाह ताला ने नबी पाक नू फरमाया वा इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, ऐ रसूल, ऐ महबूब करीम, हमने आपको आला अखलाक का मालिक बना दिया, बेहतरीन अखलाक का आपके अंदर पाया। हजूर ने इरशाद फरमाया कि नबूवत और रसालत अल्लाह ताला ने मैनू अता फरमाई, और नबूवत रसालत के फराइज ये भी चीज़ है कि मैं उमदा अखलाक की तकमील करा, लोगों तक उमदा अखलाक पहुँचावां। हुण रसूल पाक नूं लोग के कहंदे सन अमानतदार, दयानतदार, सच्चे नबी। इस वास्ते अमानत और दयानत और सच्चाई वास्ते यह है कि जो चीज़ थानू नज़र आ जाए, कैसी आजकल किसी भी मकान जायदाद ज़मीन कोई सौदा तुसी देखो कितना झूठ बोलिया जाता, कितना झूठ। मेरे को एक बंदा आया कहता जमीन जायदाद का काम करसा, सरकार दुआ करो। मैं कोल बुलाया कानी च, मैं क्या वो बंदा मेरे कोल ही बैठा, मैं कानी च क्या झूठ का कारोबार कर सो, झूठ बोल सो, झूठ रहा है, झूठ बोल सो। फिर क्या करा, मैं क्या सच बोलो, सच च बड़ी बरकत है, मैं झूठ का कारोबार कर सो। ये देखो मुर्शद नूं याद होंदी है ना, मैं किसी नूं कोई गल समझाई है, मुर्शद ते हक दा रस्ता दसना, सच्चा रस्ता दसना है। इस वास्ते किसी की बदखोई भी ना करो। घर बैठे बैठे ना लैन ना देन, एवें हुण बंदा बदखोइयां करता रहे, किसी के खिलाफ गुफ्तगू करता रहे, ओके ईमान ज़ाया करने वाली बात है। उन्हें जी मैं गुफ्तगू की, जेड़े लोग सुन रहे उन सुनने वाले चलो कुछ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या कुछ सीखन ना, तो उन जाके कहें जी फजूल गुफ्तगू ये हुई वो कैसी ईमान ज़ाया कर सी। मैं तो कोई फर्क नहीं पैना, असी तो जो बात करनी सी हक दी बात कर दी है, समझा दी है। आने वालों देख लो यही तो है परतवे हुस्ने लाल,
آنے والوں دیکھ لو یہی تو ہے فیض میرے مرشد سید لال حسین شاہ کا ہے۔ آنے والوں دیکھ لو یہی تو ہے پرتوے حسن لال، تم بھی لال میں بھی لال، ہر کوئی اپنے ماں باپ کا لال، میرا پیشوائے اعظم ہے سید لال۔ سمجھو اسی تے اپنے پیشوائے اعظم کو جڑی بات سکھی مرشد کو جڑی گل سکھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس واسطے جس کسی نو کچھ حاصل ہویا کتھوں حاصل ہے؟ مرشد دی غلامی چ۔ مرشد تو بغیر جڑا بھی ہے پھر تکے توڑے ہی کھاندا رہا۔ کسی نو اللہ نے اپنا رستہ دکھا دیتا، نبی پاک مرشد غوث پاک نے دکھا دیتا تو اس دی خوش قسمتی ہے۔ نہیں تے دنیا دے اندر جس بھی نجات پائی وہ مرشد کو ہی پائی۔ سمجھو جڑا مرشد والا ہو جانا وہ رحم دل ہو جانا۔ اخلاق کے چیز ہے رحم دلی، انصاف، دنیا دے اندر انصاف۔ ان عدالت جاؤ بے انصافی ہو جائے کہ ہوتا ہے بہت بڑی اسی بد اخلاقی ہے، جرم ہے۔ اس واسطے کسی نے بد اخلاقی کسی کا جرم نہ ہوئے، اس نو انصاف نہ ملے۔ دنیا دے جتنے بھی شعبے تقاضے جو کچھ ہے ہر چیز کا جڑا دار و مدار ہے وہ اخلاق اوپر ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے کہ دوسرے مذاہب نے بھی کوشش کی تھی کہ اس ہوتے سے چل جائیے عمل کریے، لیکن انہاں دا عمل جڑا ہے وہ قابل قبول نہیں۔ قابل قبول ہو دئی ہے جڑا پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دن رات اتھے کیوں پڑھایا جانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیوں ادھا ذکر دربار دے اندر کرایا جانا کہ اس ذکر دے نہ ساڑی نجات ہو جائے، ساڑے اعمال قبول ہو جائیں اور ساڑیاں خطاواں معاف ہو جائیں۔ اس واسطے لا الہ الا اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اور اس سال میں دسیا یا حیو یا قیوم اے دا ذکر کریا کرو، اپنی یعنی کہ مشکلات دی آسانی واسطے، پریشانی واسطے، روحانی تسکین واسطے اسم اعظم بھی ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ اس دا ذکر کردے رہے ہیں۔ اس واسطے خوب پڑھیا کرو، یہ ذکر کریا کرو، چل دیا پھر دیا۔ دوسرا ذکر کرنے دا مقصد کیا ہوندہ ہے یہ بھی تھوڑی جی بات سمجھانی پہندی۔ ایک بہت گندا برتن ہوئے سامنے پیا ہوئے، اس ہوتے پانی پہندہ رہے، اس نو ہاتھ مار دے رہو، مار دے ہو چمکدہ ہے پھر صاف ہو جاندہ۔ ذکر دا مطلب یہ ہوندہ ساڑھے قلب دے اوپر جیری سیاہی آ چکی، کوئی میل آ چکی، کوئی قلب دے ہوتے قدورت آ چکی ہے، گناہاں دی میل ہے، ذکر کر دیا وہ مانجا لگدا رہندا، آخر قلب روشن ہوندہ صاف ہوندہ۔ اس واسطے ایک کلمے دا ذکر اور ایک دربار دے اندر ذکر محفل دا انتظام اس واسطے کیتا جاندہ کہ اللہ اور اس محبوب دی محبت لے کے جاؤ، قلب دی صفائی کرو، اتھے قلب کام آئے گا، صاف دل کام آئے گا اتھے رب دی بارگاہ۔ میلا دل، میلا مکان، میلی روح اتھے کام نہیں آئے گی۔ روح بھی پچھلی بار کہندے سانسا امانت ہے، روح جڑی ہے سب تو پہلی چیز ہے، روح ہی اللہ تعالیٰ دی امانتاں جو ایک امانت ہے، اے بھی امانت ہے، اس بھی رب دی بارگاہ جو واپس چلے جانا ہے۔ اس وجہ دوستان محترم عزیز ساتھیوں، بس اللہ رسول نو یاد کرو، اپنے عمل اپنے اعمال نو درست کرنے دی کوشش کرو، اور اے اخلاق ہے، اے اعلیٰ ذر علیمات ہیں، اے امتی دا ایک حق حقوق ہے کہ جس معاملے سمجھو کسرے دوسرے انسان دے نال، دوسرے مسلمان بلکہ انسان کسے مذہب نال، دیکھو نا پچھلی بار میں کہا یہودی اونٹ لے کے گیا حضرت عثمان ہو دے پیچھے چلے گئے، کوئی مسلمان سی؟ انہاں یہ نہیں کہ یہودی نو نقصان پہنچے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کیتا ہے اپنی حقیقت دی تلاش واسطے پیدا کیتا، اور انسان نو پیدا کیتا ہے انسان دی رہنمائی واسطے پیدا کیتا ہے، انسان دی بلائی واسطے پیدا کیتا ہے۔ اس واسطے کوئی بات سمجھائی جائے تو بندے نو سمجھ آندی، ویسے نہیں سمجھ آندی۔ جڑی اچھی گل بات کسی دی سمجھ جائے دوسرے نو سمجھا دیا کرو، اور جڑی کسی دے علم وچ نہ ہوئے، اگر تھوڑے علم کوئی اچھی بات ہوئے تو بتا دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھانو سانو سب نو استقامت عطا فرمائے، اور اس دربار پر آنے والے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دین دنیا دیا نعمتاں مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بخشش اور نجات سانو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد